शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय मां चर्चिका। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर तपस्विनी महापात्र साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, एंटरटेन ओडिशा चैनल को आपण माने जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे संगे संगे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी खूब शीघ्र आपन पाखरे पहुंचिया पई बेल आइकन को दबांतु। आसंत जानिबा ए सप्ताहटी अप्रैल 17 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत आपण मानकर किपरि कटिबो, किंतु ता पूर्व आसंत जानि नेबा ए सप्ताह रे कोन रहिछि पर्वपर्वाणी गुड़िक। अप्रैल 17 तारिख शुक्रवार रुक्मिणी अमावास्या, अप्रैल 20 तारिख सोमवार अक्षय तृतीया, पुरी रथत्रय निर्माण अनुकूल, चंदन यात्रा आरंभ, परशुराम जयंती और कवि जयदेव जयंती। अप्रैल 22 तारिख बुधवार श्री रामानुज जयंती। एथिला ए सप्ताहर पर्वपर्वाणी गुड़िक। एबे आसंतु जानिबा 12 गोटी राशि रे जन्मित व्यक्ति मानकर ए सप्ताहर राशिफल। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। गृहस्थ जीवन रे छोट छोट कथा को नहीं मनांतर मतांतर देखा दे पारे। एपरिकी पैतृक संपत्ति को नहीं भातृ विवाद देखा देवार संभावना रही, तेणु जगी रखी चलंतु। कर्म क्षेत्र रे वाद विवाद घात प्रतिघातर सम्मुखीन होगा को पड़ी पारे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र रे असफलता लाभ करिवे। खर्चर परिमाण बढ़ी जीव। यात्रा जनित पीड़ा अनुभव करि पारंती, तेणु दूरस्थान को यात्रा करंतु नहीं। कोनोसी दुसंवाद पाई मनरे आघात लागिब। संतान संतति मानकर विशृंखलित आचरण रे दुखित व्यथित मर्माहत हेबे। अशुभत्व को खंडन करिबा पाई शुभत्व को लाभ करिया पाई मां मंगला को दर्शन करंतु। 7टी लाल मंदार फूल अर्पण करंतु। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि संपर्क रे। देह मन सुस्थ रहिबो, मन प्रफुल्ल रहिबो, असंपूर्ण कार्य को संपूर्ण करिवे। आमोद प्रमोद रे दिन गुड़िक अतिबाहित हेबो। कर्म क्षेत्र रे साहाय्य सहयोग सहानुभूति प्रेरणा लाभ करिवे। निजर जीवन साथी पूर्ण सहयोग पाई लक्ष्य स्थल रे पहुंचीवे। संतान संतति माने कोनोसी नूतन कर्म नियुक्ति पाइबार संभावना मध्य रहिछि। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले समस्त दिगरु आय वृद्धि घटिबो। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे सफलता लाभ करिवे। अशुभत्व को खंडन करिया पाई शुभत्व को लाभ करिया पाई ओम नमः शिवाय एही मंत्र को 27 थर जप करंतु। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि संपर्क रे। दीर्घ दिन अटक रहिथिबा कार्यटी को पूर्ण करी आनंदित हेबे। कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान जश गौरवर अधिकारी हेबे। सुस्वादु भोजन प्राप्तिर योग मध्य रहिछि। भातृ विवाद और पारिवारिक अशांति दूर होई सुख शांति लाभ करिवे। कोनोसी दूर स्थान को यात्रा करबाक थिले यात्रा रे शुभ फल लाभ करिवे। आय वृद्धि घटिबो। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले आग अपेक्षा उन्नति लाभ करिवे। मनरे सरसता देखा देव। अशुभत्व को खंडन करबा पाई शुभत्व को लाभ करिया पाई पक्षी माननको किछि मुग डाली खाइबा को दियंतु। एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि संपर्क रे। निजर लोक माने विरुद्धाचरण करिवे। प्रत्येकटी कार्य प्रत्येकटी दिगरे बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई पारंती। हठात शरीर असुस्थ होई जाई पारे। कोनोसी व्यक्ति द्वारा असम्मानित अपमानित हेबार संभावना रहिछि, तेणु जगी रखी कार्य करंतु। कोनोसी अजणा अशुणा व्यक्ति ठारू दूरेई रुहंतु। पारिवारिक जीवन रे अशांति मनांतर मतांतर देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र रे साहाय्य सहयोग सहानुभूति पाइबे नहीं। कोनोसी षड़यंत्रर शिकार मध्य होई पारंती। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले धार करज करबा को बाध्य हेबे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे सेते शुभ फल पाइबे नहीं। अशुभत्व को खंडन करिया पाई शुभत्व को लाभ करिया पाई श्री गणेशଙ୍କ पाखरे 7टी दुब और 7टी धଳା ଅରଖ फूल चढ़ातु। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि संपर्क रे। ए सप्ताहटी आपनकर शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करिबो।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଯଥା କଳହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଏପରିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ 7 ଅଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କୌଣସି ଭୂମି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ନିକଟତର ହେବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 7ଟି ଦୁବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଧଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 7 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଏପରିକି ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘୃତ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଦର, ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ।
एपरिक विदेश यात्रार जोग मध्य रही। कम परिश्रम रे अधिक सफलता लाभ करिवे। अशुभत्व को खंडन करने शुभत्व को लाभ करने कौन सी असहाय व्यक्ति को किछि खाद्य प्रदान करंतु। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि संपर्क रे। दाम्पत्य जीवन रे छोट छोट कथा को नहीं मनांतर मतांतर देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति को नहीं भातृ विवाद तीव्रतर हो पारे। एपरिक कोर्ट कचेरी द्वारस्थ मध्य होई पारंती। आय अपेक्षा व्यय अधिक होई जिवो। एपरिक धार करज मध्य करि पारंती। गुप्त शत्रु माने सक्रिय होई आपण को विपद रे पकाई दे पारंती। तेणु जगी रखी कार्य करंतु। कर्म क्षेत्र रे अपमानित निंदित लांछित होई पारंती। कथाबार्ता रे संयमता रक्षा करंतु। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले लाभ अपेक्षा क्षति सहबाक पड़ी पारे। अशुभत्व को खंडन करने पाई शुभत्व को लाभ करने पाई महादेव को दर्शन करंतु। 5टी त्रिशाखा बेलपत्र और 5टी नीला अपराजिता फूल महामृत्युंजय मंत्र रे अर्पण करंतु। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्र अंतिम राशि मीन राशि संपर्क रे। शरीर सुस्थ रहिबो, मन निर्मल रहिबो, नूतन वस्त्र आभूषण प्राप्तिर जोग मध्य रही। विभिन्न सूत्रु अर्थागम हेबो, बकेया अर्थ प्राप्त हेबो, मान सम्मान जश गौरवर अधिकारी हेबे। कर्म क्षेत्र रे कौनसी नूतन पद पदवी प्राप्तिर जोग मध्य रही। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले पूर्व अपेक्षा अधिक लाभवान हेबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिवे। प्रेमिक प्रेमिका माने सफलता लाभ करिवे। गुप्त शत्रु माने पराजित हेबे। अशुभत्व को खंडन करने पाई शुभत्व को लाभ करने पाई श्री विष्णु पाखरे घृत दीपटीए अर्पण करंतु। एथिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12 राशि जन्मित व्यक्ति मानकर राशिफल। दर्शक बंधु आपण मानकर जदि कौनसी वास्तुजनित समस्या बा जातक जनित समस्या रही ताहार समाधान चाहते आमको जोगाजोग करंतु। आमर ठिकाना है डॉक्टर तपस्विनी महापात्र, प्लॉट नंबर 2F604 CDA सेक्टर 10 कटक। आमर फोन नंबर टी होची 9437225434। यही नंबर मध्य स्क्रीन ने दिया जाइछि। दर्शक बंधु आज तो समय हो गलानी कार्यक्रम को एठी विराम देवा। पुणी देखा आगामी सप्ताहर राशिफल कार्यक्रम रे। जगज्जननी मां चर्चिका आपण दिन गुडी को मंगलमय करंतु। रहुछि नमस्कार।